jotono khwlai palai hambai Khona ADC area band jangda kokha chini সমস্ত ADC area প্রায় 36টা পয়েন্ট সংখ্যানা সড়ক এবং রেল অবরোধ খালাইনে ADC বিসিঙ্গ जों सिउ चिनी तिप्रासारो चिनी मानथाइनि बागै on the demand of greater Tipraland Khona जों चिनी आन्दोलननि प्रथम याप्रि सेवै दङ and I am sure अरो कुनो पार्टी आइज तिप्रासा थां दंनान बागै जत बदलनि जत ट्राइब्स नि जों 19 ट्राइब जारा दंनाय one and all याक बाय याक रमलाई खाना म बन्न निश्चय सक्सेस लाइने अनेक बरगनि प्रस्तंगनो तिप्रामथा तामनि बागि बन ख्लाइमाबो काइसे दाबि जानकमानि उपाय गणतन्त्रबो निजेनि दाबि केन्द्रीय सरकार बा राज्य सरकार निथानि उत्थापन खाइनानि गोबांना लामा दं काइसा लामानि बानो मेमोरेन्डाम साबमिट खाइमानि बिसिंथि तै काइसे उपायमानो मुभमेन्ट नि बिसिंथै लामा कासुमानि बिसिंथै स्लोगान देबानि बिसिंथै गण अवस्थान खाइमानि बिसिंथै गोबांमा रायदा दङ रायदा रुं बिसिंथै निजेनि डिमान्ड जों उत्थापन जों 12 घन्टा ADC एरिया बन्द खाइनानि आबुनि बिसिंथै केन्द्रीय सरकार चिनी डिमान्ड जों उत्थापन खालायनो 2 नम्बर को जे कक आं पगै थांनिया नागे सानान मुचु ADC एरिया बन्द खालायबानो चिनी गोबांमा ताकुक्तै बुकुक संग्रह आगरतला उदयपुर कल्याशहर धर्मनगर अमरपुर बिलुनिया साब्रुम खुवाई गोबांमा नन ADC एरिया वो तंगनाय तिप्रासा ताकुक्तै बुकुक संग्रह नरबो जानि जानि नगो तंगै आगरतला फानंथुं अमरपुर फानंथुं अबन्न नरक पालन खालाय नरक जदि खोना बननि दिन शपिंग मल थांगो दी चुमपाइया थांगो बतलाव केबो थांका आक्रमण खाइजाक्का हठाৎ बननि जरावो अखबर पिजाक्तिंखा जे बतलाव तिप्रासारो बुइनि दफान बरगबाय बुजाक्कापु उत्तेजना सृष्टिमान এবং রাজ্য সরকারের কাছেও আমার অনুরোধ থাকবে নন ADC এলাকায় যেখানে বন্ধ হচ্ছে না পর্যাপ্ত নিরাপত্তার ব্যবস্থা হোক যাতে করে আমাদের বন এই বন রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে নয় এই বন ত্রিপুরার অন্য কোনো জাতিগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে নয় এই বনটা হচ্ছে এই বন্ধের মাধ্যমে ভারত সরকারের কাছে আমরা আমাদের দাবি জানাচ্ছি যে গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড গঠন করা হোক তো এই দাবি আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে করছি বিনিবাগে চিনি যত ত্রিপ্রাসা তাকুকতেই বুকুক সংগ্রহ কই নাই খানা সালসানি বাগে শপিং মল বিউটি পার্লার হকার্স কর্নার আহি জায়গারব থাঙ্গে দেশ সমাজদ্রোহী রোগী থানি আরো আক্রান্ত তাংবাইদি কেবা অ্যাটাক তা খাইজাকদি খানান দিন কাহাম ক্লাই সামলগৈ সাক সাক তংলাইনা নিমথং গাইছে অনেক সময় চিনচঙ্গ ADC বন আগরতলা বন নিয়া বতলারি পাইগেনা খানা দিন নিয়াই কারণ চিনিও বন্য বেজাল ফ্রাংনান বাগি गोबांमा देशद्रोही समाजद्रोही बर्ग दङ बर बन्न गोबाङै बान as you all know Maharaja has already appealed that this burn should be peaceful police ফাইনাই administration ni বড় ফাইনাই শান্তিপূর্ণভাবে আমরা সবাইকে অনুরোধ করছি এই বনটা পালন করার জন্য চিনি পিকেটার্স দুধ গাড়ি কাসুকলা অ্যাম্বুলেন্স গাড়ি কাসুকলা প্যারামিলিটারি ফোর্সের গাড়িগুলোকে আটকানো হবে না ইন্ডিয়ান আর্মির গাড়ি আটকানো হবে না যারা বিয়ে বাড়িতে যাবেন বিয়ের গাড়ি যদি থাকে সেগুলোকে আটকানো হবে না আমরা নির্দেশ দিয়েছি our only intention is যে চিনি গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড গসেই নাহারদি মনো চিনি দাবি সংখানা ফুনুগনান বাগিছে ADC এরিয়া বন খাইছে এবং চিনি তাকুকতে বুকুক সংন সং কইনাই মর্নিং 6 o'clock
to evening 6 PM jora mo bon khlainan bagi joton sak thar baidi এবং গাহাম ক্লে বন্ধ পালন খাই দিলেই নরনখা গাহাম যাবো বেলায় বেলায় হামবাই